양백산 양방산 패러글라이딩 공장이에요. 네. 화이팅 한번 해주시고. Waiting! 자, Adventure 예. start from 어. the highest mountain of Danyang. Okay? 오케이. 자, 잡고 네. 안전장갑 할게요. 가슴끈, 다리끈 잡고. 자, 바이러스 인격 우리도 입상 없어요. 자, 요 방향으로 와야 돼. 요 방향으로 가세요. Yeah. Running. 예. স্টার্ট করতে যাচ্ছি আর একটা নতুন অ্যাডভেঞ্চার। লাস্ট টাইম গেছিলাম আমরা রাফটিংয়ে, আর এখন চলে আসছি দানিয়াংয়ের বিখ্যাত প্যারাগ্লাইডিংয়ে। বাংলাদেশেও প্যারাগ্লাইডিং হয়, কিন্তু মানে বাংলাদেশেরটা ওই আমার ভালো আইডিয়া নাই, কক্সবাজারে হয় আর এখানে কোরিয়াতে অনেক জায়গাতেই হয়, তার মধ্যে দানিয়াং একটা অন্যতম প্লেস। যা হোক, স্টার্ট করতে যাচ্ছি। খুব সকালবেলা রওনা দিছিলাম আমরা এখানে আসার জন্য। 기사님 네. 지금 출발할게요. 출발. 누구 마음대로. 바람 마음대로. 본인 마음대로 아니에요. 바람 마음대로요. 자, 준비 다 됐어요? 네. 잠깐, 요 방향으로. 네. 요 방향으로. 어이 알렌! 자, 하나, 둘, 셋, 가세요. 네. 가세요. 가세요. 아트 비행, 네. 아트 오케이? 오케이. 머리 2만 원. 오케이? 많이 2만 원 뭐예요? 2만 원 돈 더 줘야 된다고. 지금? 아주 창의해서. 네. 네, 오케이? 완전 재밌어요, 이게. 네. 자, 우리는 아트 신청했습니다. 아트. কিগুলো বুঝলাম না। 20,000 ওঠার পরে আলাদা একটা বিশাল দাম আছে। 자, 아트 해볼게요. 재밌다. 무서워. 네. 오, 재밌어요. 아, 여기까지 재밌지. 이제부터 들어가는 거야. 들어갑니다. 재밌나요? 들어와. 어이 사진! ওই! আমাদের পাইলট ল্যান্ডিং 네, করে 다리 দিয়েছে। 들어주세요. 오케이. Thank you. 네. 자, 일어서 보세요. 카메라 들고 일어서세요. 카메라 들고 일어서세요. 둘, 셋. 자, 일어서세요. 자, 카메라 안 들고. 네. 자, 패러글라이드 타보니까 어땠어? 네, ফাইনালি শেষ হইলো। 네. আমার পাইলট, 네. কোরিয়ান পাইলট, 어, চাচা মানে অনেক জোশ একটা লোক। 어. I really liked him. Okay. Thank you. 네. Thank you. 네, Thank you. 바이바이, Bye bye. 예. 하이파이브.